କହିପାରିବି ତାଙ୍କ ଘର କଥା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଜୋର ଝଗଡ଼ା ମୋ ପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ମୋ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ତା ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ତା ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଯୋଉଠି ପୁଅ ପୁଅ ଭିତରେ ପଡୁନି ବୋହୁ ବୋହୁ ଭିତରେ ପଡୁନି ଇଏ ଭାରତ ଇତିହାସ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ସେ ହଉଥିଲେ ଯେମିତି ବଡ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ ନବୀନ ଚୁପ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋଧିକି ବିଦା କଲେ ଚୁପ୍ ବୋଲି କହିଲେ ସାଇଲେନ୍ସ ସୁପ୍ରିମ ଛାଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ତଳେ ମଧୁପୁର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଗାଁ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଆସି पुलिस की पैसा दे जेसीपी नहीं से रोड को ताड़िकी पकई स्कूल पाचेरी भांगी कि अन्याय कर इनक्वारी कर कलेक्टर महोदय समर्थन दे कमिशनर पुलिस डीसीपी डीसीपी खाली ये कहते से आईन के हाथ को नहीं पुलिस सहित कारबार करने हेतु आम अरेस्ट कर दुखित एकदम कहीं एजा गला पुलिस कहीं माड़ खाइले जनता कहीं माड़ खाइले कौन करुले तुम उच्च ऑफिसर कहीं 27 जन जाइए जेल महिला भी जाइए खटिखिया मूलिया आदिवासी भाई भौणी माने ए मोहन माझी कि आदिवासी मंत्री है तुम्हें कि आदिवासी कूल जन्म कि ओडिशार मुख्यमंत्री तमे खंडगिरी तले आदिवासी गाँव रे जबरदस्त सरकार रोड को ताड़ी बिल्डर पुलिस की धरी माड़ खुआइले माड़ खाइले 27 जन जेल जाइछंती काली राति रे तुरंत अनुसंधान कर विराट घेराव करूँ आम मुझे से गाँव रू आसी